guys, good morning. So karon ako sa ilalom sapol kay perpigit katug ng mga manay. Sa unsaon ni magsapaw-sapaw kanang kuan kanang sanina perpigit tugnaw kayo sa tanan. Siguro ilamtan man ko muna nga labian kay katugnaw kay ano. Ganina nangurog kay ko sa kagutom-gutom lagi kayo niya. Dili man sa kinahanglan nato nga dili ta magtrabaho kay ako gani wala paghatag akong sweldo pero okay ra basin sunod bulan pa ihatag okay ra man sad kay ano naman sad ko'y kuan kanang kanang manog sweldo pero mamang kadiretso nang dili ra kayo okay ra na ko ihatag og 3 ka bulan mga ingana kaya sa 3 ka bulan 4 ka bulan isa man gihatag okay kayo di ba ginhawat tag kusog kay lisod kay magpaluyat ako bitaw diri sa gilantan ko trabaho ko kay ngano dili na sila masugot nga magpundot akong kwarto kung hilantan man gani trabaho ra gihapon wala na dili mga OFWs nga naa diri sa Saudi karon so unta karon nga 2025 is uswag na tatanan kung unsa tong nibagsak uswag angat na tatanan dili na kay kanang unsa na pero meron kita ampo sabayan po nato og trabaho kay unsaon naman nato ng pag-ampo dili nato sabayan og trabaho wala ra gyapon useless ra kayo walay imposible kung ikaw nangarap dapat sabayan jud na nimo og lihok unang hiloy akong mga rata mga manay kay gihilantan ko pero padayon strong ni ang akong sakit kay akong ulo dahil ang akong sakit sa akong ulo mukuan siya sa dughan pitik sakit yung dughan dayon sa likod grabe ang likod mo pero kasakit kanang mura kag nanganak grabe akong likod kasakit na gid pero usahay wala na ko iluton na nako sa kanto ibagdas na ko sa bongbong ora sa isliya ibagdas na ko sa bongbong para makakuan siya kay murag panuhot ra pud ni siya sa katugnaw diri sa Saudi wala na naluya kay akong mata grabe kaning first time sa nako nabati ani nga sakit akong istorya gani ko kay masakit akong tughan ba din kilid sakit kayo kani dili ra man sa kuan kani dili ra man sa tingog kago kay diri makaya ra man sad kay anat akong trabaho diba anat kong trabaho kay ano sa una man ko eskwela ko sa una trabaho ko sa una kanang eskwela sa buntag trabaho sa gabi una ako gibuhat para makahuman lang ko high school para makahuman lang ko senior high school una akong gibuhat diba grabe nga pagsulay pero kaya amen thanks God and happy new year to all thank you so much 2024 og welcome 2025 another chapter wow diba sige na bye kay matulog na kuyawan hoy manay I love you manay magbago na tang tanan ito mga libak ha ako na mga libak kuan na lang kini happy na lang ka oy kung naay mag-chat replyan kuyawan man oy good night I love you all family I love you